Bamada.net kanumba Mali kono ani Mali ko kan amunu sɔgɔlen ma na ni wagati na foli ani tanu mɔgɔ kelenkelen bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la a denkɛ ani aw balimakɛ de don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw sanfɛ walasa bi an sigira an ka jamukan Madi kan n'o de ye su kibaru ye walasa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ni an balimaw dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'olu ye station baarakɛlaw ye jamukan tɛmɛnenw la an n'u tun sigira yan nɔ ka o jamukan dɔw ɲɛnamaya o y'a sɔrɔ u tun bɛ gɛrɛfu dɔw la a tun yira k'a fɔ ko u tun bɛna taa gɛrɛfu ilemete la n'o ye baara ɲɔngiri banbali ye nin kalo in tile 4 an nana ye ko o baara ɲɔngiri bɔra dɔgɔkɔrɔ walasa yalasa faamuya ka sɔrɔ kun mun na baara ɲɔngiri bɔra dɔgɔkɔrɔ an wulila ka s'u ma an ko mɔgɔ 2 b'an bolokɔrɔ yan bi an n'olu bɛna jɛ ka kuma baara ɲɔngiri bɔli a bolokɔrɔ kun mun na ani fɛnɛ a ko bɛ lahalaya minnu kan yani an ka don an ka jamukan na an bɛ kuma d'u ma u ka foli di an filɛbagaw ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka jamukan ye Mahamani Jara bonsoir. Ok, bonsoir Ɲamele. Baasi la. An bɛ Ala fo ka kira fo k'an ka an masaw fo ka jamana diinɛtigiw fo ka jamana marabagaw fo k'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ station kɔnɔna la station Shell b'o la Total b'o la Oryx b'o la Ola Energy b'o la ani Jogoramɛ station minnu fana farala ɲɔgɔn kan bi n'o ye Soyati ani Somayafu ani Yara ani Sotarakaw ani Abewalu ka taa s'a ɲɔgɔnna caman ma donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye Mahamani Jara ye secrétaire à l'information comité bureau Total la ne ye Total Sénégal ka kumalasela ye. D'accord. Maaw la dɔnna k'a fɔ ko Mahamani Jara kelen tɛ bɔkɔrɔ Usmane Tarawele fana bɛ Usmane salamu aleykum. Oui, salam salam. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. Folikan jumɛn b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Bon, n bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo a n'a kanubaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a n'an baarakɛɲɔgɔnw station bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. D'accord. O la sa an bɛ don an ka jamukan ɲininkaliw kɔnɔ ne ye ɲininkali fɔlɔ n bɛna o tɛnku e la Mahamani Jara. Sigi tɛmɛlen na e tun b'an bolokɔrɔ yan nɔ an tun y'a jira k'a fɔ ko aw kan ka baara ɲɔngiri dɔw kɛ parce que aw kumara fɛn caman kan gɛrɛbu baara ɲɔngiri yɛrɛ bɛ ka kɛ laɲini minnu kama an y'an da don olu caman na k'olu walawala an filɛbagaw ye an y'a nana mɛn k'a fɔ ko baara ɲɔngiri min tun kan ka kɛ baara ɲɔngiri dabilabali n'o de ye gɛrɛfu ilimite n'o de tun kan ka kɛ le 4 mai nin kalo in tile 4 n'o tun bɛ bɛn kunu ma an kɔrɔ ne ma fili ko o baara ɲɔngiri bɔra a ma. Yani i ka don o baara ɲɔngiri bɔli la kun min y'a bɔ a ma a tun ka di hakilila jiginna laɲiniw ye fɛn minnu ye fɔlɔ i k'i da don damadɔni na dɔrɔn an ka sɔrɔ ka na n'a ye kun jumɛn na baara ɲɔngiri bɔra a ma. Ok, Ɲamele foli tɛmɛlen kɔfɛ toujours an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ anw ta tɛ jamana ko ye k'a fɔ an tɛ nin jamana fɛ ou bien an bɛ nin fɛ anw ta ye hakɛ ɲini de ye. Donc an bɛ société min kɔnɔna la an ɲɔgɔnna maliyɛnw de bɛ ka an mara nin kɔnɔna la donc bɛnkan dɔw kun tɛmɛna u ni baarakɛlaw cɛ k'u bɛ baarakɛlaw bila hakɛ kɔnɔna la o bɛnkanw de sɔsɔra o kɔfɛ n'i ko ko station baarakɛlaw équipe de don jama de bɛ ɲɔgɔn dafa station kɔnɔ pomsi b'o la laveur b'o la graisseur b'o la vanneuse b'o la KM b'o la agent d'entretien b'a la chef de piste b'a la manager b'a la ninnu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka station na ɲɛnɛmaya donc f'an ka mɔgɔw hakili lajigo la komi caman da degelen don pomsi la donc o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ka na se i ka ɲininkali kɔnɔna ma an tun ye baarabila tɛmɛlen minnu kɛ ani an ka patron ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛnkan jɔnjɔn ma sɔrɔ a ko la komi an tun ye délai min fɔ
donc n'o délai sera sariya ko k'i ka segin ka taa baara kɛ mais an ka préavis kura in bilalen kɔ sisan mun ye kunu wulikajɔ bali de 4 wulikajɔ in bali donc o ye patronat mɔgɔw de sera an ma vendredi tɛmɛlen u ye lettre ci an ma donc ko n'a sɔrɔ an n'u bɛ se ka sigi ka kuma parce que n'an seginna kɔfɛ dɔɔni san 2021 an tun ye baara bila min kɛ o kɔnɔna la comme PV réconciliation tun senna comité de suivi yɛrɛ kun sigira o kama donc patronat hakilila k'a fɔ ko an ka laɲiniw lawaleyara donc k'u tun t'a dɔn k'a fɔ k'an ka laɲiniw ma lawaleya parce que fɛn dan ye a bɔra journal officiel la maintenant kɔsa u nana ye réseau kan n'u bɛ ka mɛn mɔgɔw da k'a fɔ ko vraiment baarabila bɛ anw ka niveau la nin wagati la o de kama juma tɛmɛlen an n'u sigira ka kuma version m'an bolo an y'a f'u ɲɛna laɲini min b'an bolo an y'a f'u ɲɛna u ko tɛ baasi ye ko n'a sɔrɔ an bɛ se ka wagati dɔ d'u ma komi olu donna kumaɲɔgɔnya kɔnɔ retard la n'an bɛ se ka wagati dɔ d'u ma pour que u n'an ka patron fana ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ u n'an bɛɛ bɛ sigi ka ɲɔgɔn ye donc laɲini minnu b'an bolo ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la grève kɔni y'an ka hakɛ n'a ma sɔn o ma fana an bɛ se ka taa grève la kumaɲɔgɔnw bɛ kɛ o kɔnɔna la bon komi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ni patronat yɛrɛ ka sigi ka kuma donc u bonya kama an fana y'a jira an bɛ se ka kunɲɔgɔn kelen d'u ma donc an ye grève reporté k'a bila le 11 la mercredi nata donc o de kɛra a sababu ye patronat donni min fana nin ko la o de kɛra a sababu ye bon sigikafɔw daminɛra sabula mardi tɛmɛlen patronat ni an ka direction u sigira u kumana DNT la direction nationale du travail la donc u kumana bi u ye lettre ci anw yɛrɛ ma donc k'an ka don dɔw d'u ma an yɛrɛ bɛ don min sɔrɔ olu ni an ka directeur donc an ka se ka sigi ka kuma bɛnkan mana sɔrɔ a kɔnɔna la ni o y'an satisfait wuli bɛ k'o kan ni bɛnkan ma sɔrɔ fana donc ni kɛlɛ bɛ taa cogoya min na a bɛ taa ten o de y'i ka ɲininkali jaabi Ɲamele. D'accord hakili la faamuya sɔrɔ la n bɛ tila ka segin ka na e ma Mahamani Usman sigi tɛmɛlen na an tun ye Mahamani sɔrɔ an bolokɔrɔ n'ale ye Total représenté ani Bukari ou Bakari ni ma fili ale tun ye Orix Kadari ale tun ye Orix représenté bon an tun ma Shell représentant de sɔrɔ bi e b'an bolokɔrɔ olu kɔni kumara Mahamani yɛrɛ caman fɔ an ye Total lahalayaw kan Kadari fana ye caman fɔ an ye Orix fana kan yala Shell fana ni Orix a situation bɛɛ ye situation kelen de ye wa laɲiniw bɛɛ ye laɲini kelen de ye ani gɛlɛya minnu fana bɛ Mahamani ye gɛlɛya minnu fɔ ko n'o bɛ olu kan Total kɔnɔ ani Kadari ko gɛlɛya minnu bɛ olu fana kan Orix kɔnɔ yala o gɛlɛya kelenw de fana bɛ aw fana kan Shell kɔnɔ ouais n b'a fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka ɲininkali la effectivement gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ye kelen ye dɔ ta bɛ se ka juguya ka tɛmɛ dɔ ta kan dɔɔni sinon a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye exemple la kɛla an b'a fɔ n ko baara tɛ se ka kɛ ni bɛnkan min bɛ ni baara tɛ ka kɛ o kan quoi parce que ni ye accord bila ni mɔgɔ cɛ ni baara ma kɛ o kan dɔrɔn kɛlɛ bɛ kɛ kɛlɛ nafada ta yɔrɔ n'a ye quoi anw ni an ka patron ninnu cɛ mankan ye min ye c'est à dire anw m'an ka laɲini dɔn mais olu balen bɛ k'a dɔn k'anw m'an ka laɲini dɔn anw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ka baara kɛ sariya kan i bolo bila gafe min na i k'a lawaleya donc no olu y'a ta kana kɛ dɔ ka fara nin ka wari kan nin ka wari ka dɔgɔ nin bɛ nin ye an tɛ ɲɔgɔn ye o société tɛ yan société min ni min ka mɔgɔ minɛ cogo ye kelen min ni min sara cogo ye kelen o tɛ se ka kɛ o mais ni bɛnkan sɛbɛn kɔni bɛ yen min bɛ an bɛɛ lajɛlen relais ɲɔgɔn ne hakili la an ka ɲi ka taa o de fɛ donc tant que o bɛnkan sɛbɛn ma waleya an tɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ in kɔnɔ quoi sinon a ka nɔgɔ kojugu i ye bolonɔ bila min na ka kasi bila min na k'a fɔ i bɛ baara kɛ o kan n'o kɔni yera ka ban ne fɛ baara ka ɲi ka se ka k'o kan donc an tɛ ka ɲɔgɔn ye o de la gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye misalala n bɛ se ka fɔ yɛrɛ principalement yɛrɛ anw ta ka jugu a bɛɛ ta ye ni dalilu jumɛnw ye parce que olu tun ko misalala oui k'olu fɛ yen d'abord contrat ko problème bɛ yen ko contrat bɛ ni Gérard ni cɛ saraw tɛ kelen ye ko n'i bɛ station dɔ la hali n'i bɛ station Total dɔ la misalala Sɛbɛnnikɔrɔ n'i nana Jikɔrɔni station na ko f'i ka contrat ka renouveler kura souvent ko Gérard bɛ test kura de demande ni 10 ans de service kɛ yɔrɔ dɔ in na awɔ olu gɛlɛya kelenw de fana b'aw ka yɔrɔ la effectivement o gɛlɛya kelen de bɛ raison pour laquelle fo mankan yɛrɛ na o la n ko ka contrat ta maintenant ka bɔ Gérard ninnu kan société mère yɛrɛ k'i charger contrat la a fɔ kun ye mun ye walasa parce que n'an ma baara kɛ sariya kan ancienneté de bɛ yen ni maa ye wagati dɔ sɔrɔ n'o bɛ fara i ka sara kan
n'i bɛ commencer ka évaluer mais i bɛ se k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn a ye baara daminɛ Shell la depuis 1998 fɔ bi hali sini 40 000 Allahu akbar. gɛlɛya min yɛrɛ y'a sɔrɔ a tun bɛ AMO ni NPS min yɛrɛ la o paiement tigɛra parce que changement de gérant bɛ RB a bɛ société kelen kɔnɔ mais chaque fois gérant dɔ b'a ta dɔ b'a bila ou bien o b'a labɔ Badalabugu u bɛ taa n'a ye fan dɔ fɛ est ce que y'a faamuya donc n'o kɛra sisan donc a ye wagati min kɛ sisan gérant kura min na sisan u bɛ contrat kura de d'a ma a bɛ débiter o ka session ta donc ancienneté tɛ yen Siga t'a la. donc i b'a o la gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donc filanan ye mun ye anw yɛrɛ kɔni ka salaire yɛrɛ kɔni o ma se tɔw ta ma yɛrɛ Total ni Oryx ta ma. non o ma se o ta ma yɛrɛ parce que anw fɛ yen i b'a bɛɛ ye 35 000 36 000 40 000 bon an ye nin san hakɛya bɛɛ lajɛlen kɛ i ma maa si kuma kan mɛ maintenant an wulilen ka jɔ an ka mankan na sisan an bɛ sɔrɔ ka dɔw faralen ɲɔgɔn kan non anw de ye gérants ye anw de ye employeurs de ye an man kan tɛ ka pan anw kunna or que an ma pan mɔgɔ kunna o an ye laɲini de kɛ u fɛ a ma se ka ɲɛnabɔ de e ni ne bɛ gɛlɛya la an bɛ ɲɔgɔn kan a mɛnna e ma se ka fɛn bɔ ko la ne wulila waati min na ko n bɛ n ka hakɛ ɲini ni e ko ne ma ko ne pannen wala ko ne ma kan tɛ ka paye ko la ko ne ye sariya sɔsɔ kɛ o tuma na sariya bɛ bɔ min hali ni an y'a bila an b'a dɔn laɲini min b'an bolo u tɛ se parce que an delila ka kuma an sigira ka kuma a ka ca ne gérant ko k'an m'u consulter o ye kuma de an sigira ka kuma mais an y'a ye hakilina tura min b'a jira k'a fɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ de hakilina tɛ yen an sigilen filɛ yan fɔ bi ne yɛrɛ min filɛ nin ye an ka sara ma kɛ fɔlɔ Bi ye kalo tile 5 ye. tile 5 an ka sara ma di fɔlɔ bon e bɛ mun de faamuya o la ni an y'an sigi ten denbayatigiw de b'an cɛ ma Mɔgɔ caman bɛ location na. caman bɛ location de la bon est ce que an bɛ se ka balo ta wa Siga t'a la a ma nɔgɔ. A ma nɔgɔ. bon o bɛɛ gɛlɛya de b'an kan donc raison pour laquelle comme société yɛrɛ c'est à dire bamananw ko ten tigi tɛ falisula suruku yɛrɛ farama ala dɔn o de don société b'i ban tigiya la bon gérant b'a kɛ mun b'u arranger Siga t'a la. donc o la tant que an ma baara kɛ convention in kan min m'an bɛɛ relier fan kelen fɛ article bɛ min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛn ka baara k'o kan n'a ye lecture ka ɲi ka kɛ fɔ o lecture ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka bila hakɛya kelen kɔnɔ ka baara kɛ ni Mali code sariya ye a tɛ ɲɛnabɔ quoi an ye nin bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ congé yɛrɛ dɔn u bɛ ɲini ka san joli kɛ fɛn na hali n'u taara congé u ka congé wari tɛ sɔrɔ f'i ka tila ka taa mankan de la donc Baara sariya la n'i ye san 1 kɛ baara la i kan ka kalo 1 lafiya kɛ. Voilà. O kalo 1 lafiya tɛ sɔrɔ la. o tɛ yen hali dɔw taara u bɛ tila ka mankan kɛ u ka sara hali n'i taara i ka sara sɔrɔli problème don dɔw b'a sɔrɔ mais dɔw t'a sɔrɔ caman yɛrɛ de t'a sɔrɔ ne yɛrɛ filɛ ne bɛ nin ka presque 4 ans bɛ kɔ ne ma deli ka taa congé la a wari ma deli ka di yan ka ye bientôt ne bɛ nin ka 4 ans sɔrɔ service la bi ma deli ka taa congé la wari ma deli ka di yan ma taa o cɛ ye ma wari ka ɲi ka dugu ka di a tɛ di yan wagati dɔw yɛrɛ sera yɛrɛ wagati min na couvre-feu tun bɛ coronavirus wagati nɔ donc a wagati yɛrɛ gérant y'an wele k'an fara ɲɔgɔn kan ko bon ko volume jigin don sisan nɔ donc k'a bɛ ka mɔgɔ sara wari min na soit a bɛ dɔ bɔ jama na soit a bɛ 1000 bɔ an sara la bon on avait plus le choix an ma sɔn sa bon a tilala ka na tuguni ko bon ko n'a ye 1000 bɔ an sara la après a bɛ tila ni situation régularisée a b'a lasegin mais fɔ bi da tɛ se ka da kuma kan O kelen bɔra la o fara man ko fara ma o ma kɛ. a ma kɛ wa da tɛ da kuma kan fana bon an bɛ se ka to nin situation kɔnɔna na cogo di a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ Non i ka laseliw la gɛlɛya caman bɛ aw ka yɔrɔ in na mun tɛ Total ni Oryx la ou Mahama ninnu tun ka kumaw ma taa bɔ a kan dɛ Mahama oui an balimakɛ bɔra ka laseli dɔw kɛ sigi tɛmɛnen na olu gɛlɛya ninnu aw m'aw da don olu la yala o kelen b'aw fana ka yɔrɔ la. n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na société ninnu bɛɛ bɛ fani bala de mais seulement tuma dɔ la dɔw bɛ keguya de fara u ta kan ka tɛmɛ dɔw kan donc o ye rivalité yɔrɔw ye an b'a jigiya k'a fɔ minnu bɛ an ka direction kɔnɔ nin wagati la u t'a maîtriser de u tɛ fɛn ninnu dɔn quoi an ka laɲini u t'a dɔn parce que a ma f'u ɲɛna parce que n'an seginna kɔfɛ ka na dɔɔnin ka taa san 2000 ninnu na ka na ka daminɛ société ninnu na kuma la parce que u si mana n'u tɔgɔ ye direct u nana indirectement de maintenant tɔgɔw tora ka wolo ɲɔgɔn kɔnɔ fo mɔgɔ bɛ tɔgɔ min na o nana donc san 2003 n'u u sigira ka convention in dilan dilannen kɔ de u tilala ka hakili jagabɔ kɛ maintenant an y'an bolo bila bɛnkan sɛbɛn la pour que ka bɛnkan sɛbɛn sɔsɔ an kan ka mun kɛ sisan donc financier ko nana yen yɔrɔ la ka station di gérant ma donc o tɛ gérant bɛɛ fana sinon gérant tun bɛ sara cogoya min na gestion directe de tun don pommes fana tun bɛ sara ten o cogoya de la mais bɛnkan sɛbɛn lawaleyabaliya donc o de ye ɲɛsiranɲɛ ni o déviation donc o nana ni nin ye
bon an ko maintenant sisan n'u ka bɛnkan sɛbɛn lawaleya convention parce que an bɛ ka problème fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ gulonnen don juru kelen dɔrɔn de la ni convention lawaleyara contrat de bɛna kɛ anw ni direction cɛ parce que convention de fɔ bon kɔsa in na direction kɔnɔmɔgɔ caman ni gérant caman u b'a fɔ ko ouais ko convention k'a tɛ baarakɛlaw concerné bon an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka olu y'u ka kalan kɛ yɔrɔ min na ou bien faamuyali sugu min b'u la ko convention bɛnkan bɛ kɛ dɔ ni dɔ de cɛ ni donna convention yɛrɛ kɔnɔna la a titre fɔlɔ yɛrɛ la a b'a f'i ɲɛna ko la présente convention règle des rapports entre les entreprises pétrolières installées en République du Mali et les travailleurs de ces entreprises tels qu'ils sont définis par le Code du travail, loi numéro 92-020 du 23 septembre 92. Bon, ni doit jate minɛ o bɛ kuma baarakɛlaw de kan. Mais aw ko anw t'a kɔnɔ. Bon, o y'a chapitre fɔlɔ yɛrɛ ye. Ni taara ɲɛfɛ aw yɛrɛ tilala ka anw bila catégorie dɔ la. Ka tila ka taa gérant fana bila catégorie dɔ la. Donc maintenant 2005 de la sisan u kɛlen ka hakili jagabɔ kɛ précisément n bɛ se ka kuma total kan dɔɔni. Donc u nana a essayer k'u bɛ ko yɛlɛma gérant ka bolo kan. En ce moment station fɔlɔ min yɛrɛ kɛra financé o ye chemin de grotte de min filɛ nin Maliba yɔrɔ la. Donc Bajɛ ale tun bɛ direction na. Donc ko in nana cogoya min na ale y'a ye o nafa ka bon ni direction ye. A y'a sɔrɔ wari b'a bolo. Donc a nana yen nɔ 2005. A y'a sɔrɔ directeur min bɛ total la o ye Cissé de. Mais an ɲɛ bɛ inspecteur minnu na minnu bɛ taa contrôler sisan gérant contrôler ani gérant caman parce que gérant ye e ni ne de ye quoi. Donc olu tɛ ninnu dɔn a kɔnɔna la. Olu yɛrɛ tun tɛ convention dɔn ni anw ka kɛlɛ tɛ. Donc maintenant sisan n'i y'a ye convention ko kuma b'an da surtout contrat ko in parce que n'an m'a walawala mɔgɔw k'a faamu contrat ko in a tɛna faamu kosɛbɛ. Contrat bɛ anw ni gérant cɛ c'est illégal parce que convention kɔnɔ ani code de travail yɛrɛ la entreprise contrat bɛ kɛ o ni baarakɛlaw de cɛ. Contrat dɔ tɛ se ka kɛ e ni entreprise cɛ k'e fana ka tila ka contrat wɛrɛ la tɛmɛ anw ma. Entreprise kelen tɔgɔ la. Entreprise kelen tɔgɔ la. Bon maintenant gɛlɛyaba mun b'a la o ye ni nin lawaleyara parce que nin kumalen don accident de travail kan a kumalen don ni baarakɛla fatura a kumalen don o kan a kumalen don an ka prime kan bon olu dun kɛlen don ka station di gérant ma condition min na donc gérant tɛ se k'a kɛ parce que gérant bɛ k'a fɔ k'olu ta ye station ye k'olu bɛ contrat di mais e ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra e b'i dogo donc tigi wɛrɛ bɛ k'o la parce que station dilen d'u ma mais u tɛ se ka décision t'a kɔnɔ olu yɛrɛ n'u bɛna fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna u b'a fɔ ko direction k'o ta directeur k'o ta an ka heure yɛlɛmara wagati dɔ la an ka directrice réseau kura nalen madame Koyita k'an bɛ jigin 23h k'o ye su daminɛ k'an ka taa 0h la an yɛrɛ y'u ɲininka aw ye mun fɔ o la e k'olu se ka fɛn ma ko direction ka décision don ne k'u ma n ko mais aw ta tɛ station yan u y'u fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ directrice ɲɛna ko journal lajigin t'u arranger o k'u ma ni mun se ka baara kɛ a k'a bila o y'a sɔrɔ an bɛ nin kɛlɛ in na mais a ma poyi fɔlɔ donc an y'o noté k'o bila ni top service mun bɛ na ou bien ni sɔngɔnɔ baara min na décision bɛ bɔ yen nɔ de bon e ta ye station ye produit bɛ na d'i ma de bon karisa n ka produit bɛ feere nin na i tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen fara kan wa hali ni bɛ produit sɔrɔ fu la yɔrɔ wɛrɛ e tɛ se k'a ta ka n'a feere k'i bɛ taa ɲini ko parce que k'e ta don k'e bɛ impôt sara i bɛ INPS sara i bɛ taxe sara donc u ye an bɛɛ ɲagami k'an don ɲɔgɔn na donc an nana ka ko walawala an ni gérant an bɛɛ ye kelen seulement faamuyalibaliya de don bon maintenant sa ni contrat dira anw ma fɛn minnu fɔlen don convention in kɔnɔ an b'o bénéficier n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra e bɛ san 10 kɛ baara la yan maintenant dɔw yɛrɛ bɛ yen o san 10 yɛrɛ kɔnɔna la contrat ma deli ka d'u tigɛ ma a bɛ fɔ ko contrat b'i la a b'i la mais a ma deli ka di tigɛ ma dɔw bɛ yen san 10 duuru a bɛ fɔ ko contrat b'i la mais a ma di tigɛ ma maintenant i bɛ se ka gɛn tile kelen k'a sɔrɔ contrat in yɛrɛ t'e bolo fɔ yɔrɔ tun t'a kuma la quoi donc maintenant dɔw ye accident kɛ k'u to gérant bolo u ka repos ye dimanche dɔrɔn de o dimanche kelen na a dɔw bɛ yen buramuso de fatura u taara o ta pɔnze u natɔ u ye accident kɛ k'u bolo fila kari mardi gérant tilala k'u wele k'u to so k'u gɛnna ko parce que ko samedi k'u tun ye TP dɔ kɛ bon falen dɔ kɛ 5000 donc ko direction ko k'a ka to so mɔgɔ min ye san joli kɛ service la bon an bɛ gérant fana bolo an ka INPS n'an ka MOCO dɔw ta sabatilen don dɔw ta sabatilen tɛ e bɛ san 4 san 5 kɛ yan sisan o gérant bɛ taa gérant wɛrɛ bɛ na maintenant pour que u kɛ ka transfert kɛ ka taa a ka niveau la fo o gérant fana ka san 1 kɛ fɔlɔ et c'est la direction bolo bon o san 1 kɔnɔna la aw ye fu ye fɔlɔ n'o y'a ka contrat signé o la o bɛ tila ka a ka position lajɛ tuguni ka san 1 wɛrɛ kɛ pour que ale ka se k'aw transférer ka na ka
a ka niveau la aw ka amu n'a ka INPS n'a ka fɛn bɛɛ o bi jɔ donc gɛlɛya b'a la maintenant n'a kɛra contrat anw ni direction cɛ sisan direct la i b'a ye nin bɛɛ bɛ bɔ a la INPS numéro dɔɔnin kelen de bɛ k'an na kalo mana sa direction ma ka virement kɛ fɛn minnu fɔra convention kɔnɔ an bɛ o bénéficier hali n'i bɔra Total kan na yan ka taa Kidal Total la a bɛɛ ye kelen donc convention fana kumalen don o transfert fana cogoya kan n'i taara i ka déplacement kan ka kɛ cogo di i ka logement kan ka kɛ cogo di c'est pour cela an ka kɛlɛ in bɛɛ an bɛ se ka diɲɛ point bɛɛ kɔ fo an ka contrat ko in. D'accord. An b'i fɔ Mahamani ka walawalalu la Usman i n'a fɔ Mahamani ka laseliw la sisan a ye da don point caman na i n'a fɔ recrutement bɛ passer gérant de fɛ aw fana fɛ o cogoya kelen don recrutement bɛ passer gérant de fɛ. Oui bon u ka position na non mais gérant bɛ mɔgɔ ta mais recrutement tɛ taa k'a fɔ ko gérant de bɛ mɔgɔ recruter dɛ ni mɔgɔ bɛ ta u b'a fɔ de Shell ou bien Total ou bien Oryx bɛ mɔgɔ ta a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an bɛ cogo min na par exemple sisan ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na yan baarayɔrɔ la sisan e bɛ se ka kɛ sababu ye ka accès nɔgɔya a bolo ka na ni dossier ye mais ani e b'a a ta ka fɛn kɛ o tɛ kelen ye quoi. Mais contrat min bɛ d'aw ma jɔn b'o contrat di aw ma. Bon gérant c'est le même scénario u bɛ gérant de bila ka société de société kɔnɔ anw yɛrɛ ta kuma dɔrɔn ma gérant b'i ta ka tila k'i di sous-traitant ko fila quoi gérant b'i ta ka tila k'i di sous-traitant ma société t'i dɔn. Mais i ka dossier déposé la i bɛ taa bila aw ka bureau de la. I bɛ taa bila yen normalement i bɛ tila ka taa test kɛ yen de. Bureau fana de la. Ka tila ka numéro bila yen. Mais ni i taara baara la bureau de b'i wele. Bureau de b'i wele i kan ka taa station min na k'o f'i ye. Ka tila ka k'o f'i ye. N'i taara sisan i ka ko bɛ sɔrɔ ka di gérant ma ko bɛɛ. I ka ko bɛ sɔrɔ ka di gérant ma non o yɔrɔ dɔ la yɛrɛ station yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ station bɛ direction bolo a b'a di gestion direct la bureau de placement ma dɔw fana b'aw sous-traiter u bɛ a di o ma donc ni gérant sɔrɔla bureau de placement bɛ na contrat ka se a n'aw cɛ donc aw di gérant ma donc aw ye kɔrɔ min bɛɛ bɛ kɛ fu ye gérant bɛ date kɛ le jour où n'a nana donc aw ka ancienneté bɛ biais an m'o INPS bɛ tigɛ yen est-ce qu'il y a faamuya o gɛlɛya de bɛ an kan quoi bon o ye kelen ye filanan yɛrɛ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ station kelen na gérant fila. Aw fɛ yen ou bien fan bɛɛ de y'o ye. An fɛ très généralement i bɛ taa sɔrɔ station kelen na gérant fila boutique gérant bɛɛ carburant gérant bɛɛ o de ye ko in fɛngɛ ma yɔrɔ yɛrɛ ye donc i bɛ taa sɔrɔ sisan donc n'u parce que walasa u k'an fara u bɛna n'o système de min b'a kan tɛ bɛn quoi min b'a kan tɛ bɛn donc i bɛ taa sɔrɔ sisan par exemple n bɔlen filɛ kɛlɛ min na sisan u bɛ taa fɔ fan dɔ fɛ ko boutique ni anw tɛ convention kelen na boutique ni laveur n'anw tɛ convention kelen na graisseur n'anw tɛ convention kelen na mais convention in filɛ n'i y'a kɔnɔ dayɛlɛ de A à Z hali chauffeur minnu bɛ na ni serre ye ka na carburant jigin an ka dingɛ kɔnɔ convention kuma na bɛɛ ka hakɛ kan anw m'o sɛbɛn dɛ donc i b'a ye o gérant kelen bɛ tila ka jigin ka taa fɔ non aw bɛ ka taa ninnu dɛmɛ u ka kɛlɛ la de sinon hali ni farankan bɛ kɛ a tɛ kɛ aw kunna parce que an b'a mɛn ko mɔgɔw b'a fɔ cogo min na parce que les pompistes sont les premières personnes à contacter sur le terrain i sɔnn'o ma o ye tiɲɛ ye i mana don i bɛ pompiste fɔlɔ de ye donc raison pour laquelle mɔgɔw b'a fɔ ko les pompistes sinon normalement c'est les travailleurs dans la station bɛɛ lajɛlen b'a la hali gardien ni gardien bɛ yen a bɛ gardien concerné ni i bɛ taga k'a kɛ ko kɛlɛ la il faut pas que ɲɛmɔgɔ ka taa k'u bɛ taa fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc u nana n'o système de sigi ka fɔ kɔfɛ donc ko ka dɔ fara pompiste ka sara kan ka dɔ fara chauffeur piste sara kan dɔw ko graisseur t'a la an taara ni bras de fer ye tuguni dɔw ye graisseur fara kan donc dɔw ye graisseur bɔ a la dɔw ye butigitigiw bɔ a la ko farankan mankan tɛ ka kɛ olu ye ko parce que olu n'an tɛ convention kelen na anw dun t'o dɔn convention min b'an bolo butigi bɛ yen graisseur bɛ yen laveur bɛ yen vendredi bɛ yen superviseur bɛ yen. mais convention fila de bɛ ko in na wala u ye convention wɛrɛ yira la mun bɛ aw bolo n'o tɛ fana tɛ kelen ye. kaba anw na anw bɛ convention kelen de dɔn convention de filɛ anw bolo nin ye seulement a relecture de ka ɲi ka kɛ parce que convention bɛ depuis 2010 donc an bɛ 2022 la ni bɛnkan sɛbɛn kɔni bɛ yen a ka ɲi ka kurakuraya kuma bɛɛ mais convention yɛrɛ an bɛ se ka convention yɛrɛ majɛ dɔw b'a la parce que convention bɛ dilan don min na o y'a sɔrɔ bino sɛrinka tɛ yen e tɛ se ka taa maa kunkan kuma kɛ a kɔfɛ o ni ne kumana i kɔfɛ min bɛ ne arranger ne b'o de fɔ ɲɛmɔgɔ n'a ka baarakɛla cɛ Mali in kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn a bɛ taa sira min kan a ma nɔgɔ dɔɔnin quoi bon o gɛlɛya dɔnnibaga mɔgɔw k'a faamuya maa minnu bɛ fɔ a n'a bɛ kɛ ten o tɛ kelen ye anw ta ye kuloci ye olu ta ye fanga ye mais min f'i ɲɛna anw ka société ninnu dondɔlama k'i ka syndicat sigi ko ka sigi kuma tɛ ko ka na jabarani na ko ka ni ja bɔ yan min f'i ye n'i ma tutaw tu ka fiyɛtaw f'i ye i bɛ bɔ yan sini b'i sɔrɔ so
donc o la dɔw b'a fɔ ko mankan wagati tɛ sisan ye an b'o deli u k'an faamuya anw ka mankan in fana ɲɛ de sɔrɔ sisan sinon an min kɛ a bɛ ɲini ka san 2 bɔ dugu ma n'an ma se ka sira sɔrɔ ka tɛgɛ minɛ ka wuli ka jɔ hali sisan u b'a ɲɛɲini na cogo bɛɛ la u bɛ se ka a tiɲɛ cogoya min na parce que n'u hakilina ye yɛlɛma ko ɲuman ye mɔgɔ m'a fɔ kuma tɛ ko ka dɔ fara wari kan an ka baara kɛ sariya kan ne ni n ka hakɛ ka kɛ e de ka hakɛ kɛ mais o taara kɛ baara de fɛrɛ ye donc ne ko n tɛ jɛn t'a kɔ e fana ko e t'a kɛ ne ye o yɔrɔ la sama bɛ caya dɔɔnin quoi n'u y'u bila an ka hakɛ la grève yɛrɛ ma n'anw ye mɔgɔ mun sara tɛ bɛrɛ bɔ a ka chaque fois grève a bɛ tigɛ a kunna anw yɛrɛ an ye grève dɔ in kɛ en plein sunkalo ka tila ka pikiri grève kɛ a ka jugu mɔgɔ ma mais an ye sunkalo don k'a kɛ parce que on n'a plus le choix c'est à dire syndicat ka dernier recours ye grève de ye quoi mɔgɔw ko o faamuya an bolo gɛlɛya de b'an kan donc an b'a ɲini Ala fɛ u k'an faamuya minnu da bɛ se ka don ko in na u ka wuli ka fara an kan u k'an dɛmɛ ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na mankan in ka da bɛɛ ka bila ka kɛ kɔnɔna na o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. D'accord an yɛrɛ sigi o grève ko in de ye i n'a fɔ Mama n'e ka laso la i bɔra k'a fɔ sisan ko grève dɔgɔyara ko parce que ko aw ni patronat mɔgɔw ye kuma dɔw kɛ a fɔra ko aw ni patronat ka o ɲɔgɔn ye senfɛ ko sigikafɔ dɔ de fɛnɛ tuma ni yan tɛ mɔgɔ cɛ k'aw tun ye sigikafɔ dɔw kɛ ko bɛn ma k'o sigikafɔ la ko kɔfɛ k'aw ni patronat fɛnɛ kumara yala lien sugu jumɛn yɛrɛ b'aw ni patronat mɔgɔw cɛ. Ok yani n da ka se ka ɲininkali ma n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni i ye ɲininkali dɔ kɛ n balimakɛ la n'o ye Camarade Tarawele n'o ye gérant ka mɔgɔ tako ye u siranna bi de ɲɛ quoi société ninnu siranna bi de ɲɛ c'est pour cela mɔgɔ bɛ na société ninnu na nacogo bɛɛ la mais n'u mɔgɔ bɛ jama la u bɛ ci bila bureau de déplacement de ma bon sariya fana o daga o tɛ anw ka niveau dɔrɔn ye k'a fɔ ko bureau de déplacement bɛ mɔgɔ recruter o ye niveau bɛɛ de niveau bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye secteur privé bureau de déplacement de bɛ recruter mais article L313 b'a fɔ ko ni san 2 dafara ko bureau de déplacement k'a bolo bɔ i kan k'i di entreprise ma o kun ye mun ye musaka dɔ de bɛ taa bureau de déplacement na donc o musaka ninnu o ka se ka fara baarakɛla ka wari kan a ka se k'a dɛmɛ parce que bureau de déplacement tɛ baara kɛ fu mais an ka niveau la ni bureau de déplacement in ta tuma dɔ la i bɛ san 4 kɛ bureau de déplacement bolo tuma dɔ la i bɛ san 5 k'a bolo maintenant bureau de déplacement min bila i contané k'a fɔ ko contrat bɛna bɔ direction na ka d'i ma i b'a ye i b'i yɛrɛ sɔrɔ gérant fɛnɛ bolo o fɛnɛ ka dama contrat bɛ na donc bureau de déplacement 2 bɛ kɛ kelen na maintenant an ye ɲininkali mun kɛ sisan an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la bon aw tun bɛ tɔrɔmɔɲɔ min di bureau de déplacement ma sisan an nana aw ka bolo kan o faranga o tɛ se ka k'an kunna wa bon k'an de t'u da parce que u siranna bi ɲɛ mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan parce que fara ɲɔgɔn kan tun man d'u ye o de kama bureau de déplacement bɛ na ni dɔ ye gérant bɛ na ni a dɔgɔnin dɔ ye ou bien a terikɛ dɔ direction kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ u fana bɛ na n'u dɔnbaga dɔw ye donc mɔgɔ qualité 3 ni 4 ye ɲɔgɔn sɔrɔ station kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ parce que mun nana ni ye o kulokɔrɔ kuma de bɛ f'i ɲɛna mais très généralement ni mɔgɔ gɛn t'aw la fana ni mɔgɔ bɛ gɛn fana très généralement i bɛ taa sɔrɔ bureau de déplacement nana ni min ye aw de gɛn ka di donc aw bɛ gɛn parce que i tɛ se ka maga direction ka mɔgɔ la gérant bon gérant fana tɛ sɔn k'a ka mɔgɔ gɛn donc maintenant k'o ɲininkali yɔrɔ jaabi o la o y'o yɔrɔ ye maintenant i nana lien bɛ anw ni patronat cɛ lien t'anw ni patronat cɛ quoi parce que patronat ye patron ka patron de donc entreprise ni société a patron bɛɛ lajɛlen fana ka olu de fana b'u bɛɛ lajɛlen coiffé maintenant an ni YNTM ma sigi ka kuma kɛ anw bɛ YNTM kɔnɔ de parce que YNTM ye yirijuba de donc bolofara caman b'a la a bolofara min bɛ yen n'o ye section commerce ye donc SINABEF banque assurance microfinance établissement et finance donc an bɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fo kosɛbɛ su in na Amadu Ba donc ale de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye SINABEF kɔnɔna la donc an bɛ section commerce fɛnɛ la SINABEF kɔnɔ maintenant Bokari Kulubali ale y'an ka secrétaire général fana ye donc an ni SINABEF de bɛ ɲɔgɔn yew kɛ ni sigi kɛra an ni YNTM cɛ an bɛ se ka fɔ sigi tɛ parce que la ko dɔw taara k'an sɛgɛrɛ an ka grève kɔnɔna la donc YNTM da donna kɛlɛ la o wagati parce que YNTM y'a jira n'i magara syndicat kelen na donc i magara bɛɛ de la parce que an ka pige senfɛ Shell min filɛ nin ye indépendance kɛrɛfɛ donc polisiw nana ka na gaziw k'an bugɔ dɔw majɔriw karila u ye mɔgɔw ka moto 19 donc ka taa n'u ye GMS la donc o don de YNTM ye lettre kɛ k'a ci Katile yɛrɛ lettre kɛ k'a ci ministre ma donc ministre ye lettre transféré direction régionale de la police ma
donc an yɛrɛ taara o kuma ni fɛnw na zurɛri bɛ an sɔrɔ deuxième na ani droit de l'homme mɔgɔ fɛnɛ taara an ka mɔgɔ minnu tun bɛ détention na donc ka taa i ɲɛ da olu kan n'a sɔrɔ u bɛ minɛ cogo ɲuman na maintenant patronat donc ale bɛ yen nɔ i sera ma o i ma s'a ma o ni gɛlɛya bɛ yen société mun na donc ale de bɛ se yen parce que ale de bɛ patron bɛɛ coiffé donc an n'olu ka sigi la an ye jigisigi sɔrɔ an n'olu ka kuma ɲɔgɔn la kosɛbɛ parce que an ye ɲɛfɔli kɛ olu fana entreprise tigiw de don donc entreprise bɛ fonctionner cogoya min na an fɛ yan donc o de don donc dibila na kare tan tigɛ ma n'i ye mɔgɔ ta tigɛ ma donc olu b'a dɔn min don a kan ka segin kɔ cogoya min na c'est pour cela olu kɔni an n'u ka kuma ɲɔgɔn fɔlɔw la bon ko bɛ ka taa cogoya min na komi adamaden ko don ni majɛmaya la ɲɛfɛ ɔ a bɛ se ka kɛ solution bi sɔrɔ a la donc sinon lien foyi t'a ni patronat cɛ u ka baara de ye nin ye u y'u ka baarakɛta de kɛ donc an ni yɛntɛm fana ma sigi k'a fɔ k'a ye fɛn dɔw fɔ ou bien an bɛnna fɛn dɔw kan ou bien fɛn wɛrɛ bɛ yen o fana ma kɛ wagati in kɔnɔna la. donc sisan nɔ k'a fɔ ko baara ɲɔngiri mun filɛ ka bɔ a ma baara ɲɔngiri baarabada n'o tun ka kɛ kunun k'a bilara le 11 la ni ani patronat mɔgɔw ni yɛntɛm mɔgɔw ma fɔ ka bɛn kɛ ani k'aw wele ka aw ka hakɛw ka lasegin aw ma aw bɛ taa baara ɲɔngiri na nin kalo in tile 11 na. ok komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na o n'anw fɔlɔ ye ɲɔgɔn ye bon o ni direction ninnu fana ni gérant ka représentant parce que a fɔra gérant ɲɛna DNT yɛrɛ fɛ ko vraiment k'u ka kɛlɛ tɛ nin ye bon gérant fana bɛ kɛlɛ mun na anw b'a dɔn n'i t'a kɔnɔ gérant bɛ firifiri mun na an b'a dɔn gérant caman bɛ k'i kanto bi k'ale ye financier ye ne ni n ka wari nana société la bon i ni wari min nana ka na société ta hali o tɛ kifu sɔrɔ kifu barikonba min bɛ lajigin dugu jukɔrɔ ka carburant k'a la ni ni wari nana ni saison dayɛlɛnni ka di ye terrain lankolon caman bɛ Bamakɔ i bɛ se ka tigɛ saison jɔ i b'i tɔgɔ k'a kan mais ni nalen ka na service dɔ couleur ta i y'a dɔn ko nafa dɔ de b'a la bon ni service fana y'i bolonɔ bila gafe min na k'a kan kan baarakɛlaw ka taa nin hakɛ kɔnɔ donc i kan ka baarakɛlaw fana bila o hakɛ kɔnɔna la yanni k'i disi gosi ko n ta don an m'i sɔsɔ i ta don hali n'a sɔrɔ aw tɛ décision bɔ aw yɛrɛ contrôlelen don aw tɛ se ka fɛn fɔ aw tɛ se ka fɛn kɛ an b'o bɛɛ kalama mais n'i ta ye fɛn kɔni i sɔnna i n'olu cɛla bɛnkanw a y'olu lawaleya mais olu bolonɔ bila fɛn mun na a yɛrɛ si na n'i ma signé baarakɛla si ɲɛna mais a donni kama u y'a signé tiɲɛ yɛrɛ la hali bi a b'an arranger parce que u ye fɛn fɛn k'a kɔnɔ an ka hakɛw don n'a dira an ma bi a b'an arranger donc maintenant min bɛ fɔ olu ɲɛna dɔrɔn olu yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen donc firifiri de don parce que a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ b'u ni direction cɛ juruko b'u la fɛn wɛrɛ b'u la mais o ye u ka ko ye maintenant ka na sisan ni bɛn ma kɛ sigikafɔ la an kan ka sigi n'a ye k'a fɔ ko baara ɲɔngiri bɛna kɛ voilà komi an kan ka ɲɔgɔn ye don yɛrɛ ka don fɔ an ka se ka ɲɔgɔn ye o b'anw de bolo parce que vraiment patronat yɛrɛ y'an bonya ka tɛmɛ an ka direction kan parce que depuis an ye syndicat sigi fo bi an filɛ yɔrɔ min na direction ma deli ka bɔ a yɛrɛ la fɔlɔ ka lettre ci an ma a ye na an ka kuma société in an bɛɛ de ta don bɛn bɛ se ka k'a la cogoya min na o ka kɛ depuis baara in daminɛ depuis an ye bureau validé don min na fo ka n'a bila bi la a ma kɛ mais patronat nin dɔw ko la a y'an lamɛn u ye gérant ka représentant ni direction u y'olu lamɛn u tila ka lettre d'an ma bi société naani in bɛɛ ma donc an yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye an ka bɛn don dɔ la aw ni don an bɛ nin sɔrɔ u b'an ka DGw bɛɛ wele donc maintenant gɛlɛya bɛna bɔ yɔrɔ min na parce que an kana donkɔnɔmugu don maloya kan anw tɛna segin an kɔ bilen parce que katigɛla ko dɔw kɛra nin wagati ninnu na société nin kɔnɔna la vraiment o y'an tɔɔrɔ kojugu fo ka taa fɔ a to ten n'i y'a jateminɛ adamaden ka hakɛ ɲinini o ye diyagoya de ye olu gérants yɛrɛ filɛ u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ syndicat sigi u ma se parce que an ka direction ninnu ka syndicat fana sigilen don syndicat bolofara wɛrɛ la maintenant olu tɛ se ka se yen u nana ɲini k'u bɛ taa YNTM na YNTM y'a jira u ka branche ye SYNABEF de donc n'u taara SYNABEF la u ye yen kongo olu y'a jira f'u n'anw ka sigi ka kuma o ye gɛlɛya don olu ta la donc maintenant kosa in na u nana mun kɛ komi grève tun kan ka kɛ mercredi passé n'o ye kunu ye donc u nana mun kɛ u ye mɔgɔw ka sara bloqué k'a sɔrɔ sara tun bɛ kɛ le 24 le 25 plus tard le 30 tun t'a sɔrɔ station ninnu tun ka saraw ma kɛ bon o tun ye presque n bɛ se ka kuma total kan o tun ye total plupart bɛɛ a tun bɛ ten fana celle la le 24 25 bien sûr a bɛɛ tun bɛ kɔn ka kɛ donc depuis le 20 kɔnɔna la saraw bɛ dili daminɛ maintenant u nana mun fɔ sisan donc ko sariya la jamana sariya la ko sara retardelen ba ko sariya ko kana tɛmɛ le 8 de kan
donc ne yɛrɛ wulila ka se u ka ɲɛmɔgɔ ma bon an m'aw sɔsɔ komi sisan aw kuruna aw bɛ sariya dɔn fɛn caman fana bɛ sariya dɔw fɔ donc n'an ko k'an ka taa ni sariya sira ye n'i bɛ mɔgɔ sara le 20 donc n'i ye mɔgɔ sara le 20 janvier donc le 20 février n ko y'a ka kalo kelen dafa yɛrɛ n'i bɛ mɔgɔ min de sara le 5 ni le 5 wɛrɛ tɛ i tɛna se k'a sara mais i bɛ mɔgɔ min sara le 20 wɛrɛ o y'a ka kalo dafa ye n'i ye dɔ fara o kan i ye sariya sɔsɔ kuma tɛ ka taa se fo le 8 ma e dun tun b'a sara le 20 ka taa se le 25 ma donc mais comme u bɛ sariya dɔn maintenant an ka kɛ ni sariya ko ye sisan donc o yɔrɔ o y'an tɔɔrɔ parce que mɔgɔ caman ye seli kɛ galère la c'est vrai wari tɛ bɛrɛ bɔ mais n'i y'a jateminɛ an ka baarakɛla fanba caman olu tun nana école la Bamakɔ donc u y'u profité u ye session baara sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ région na o cogo la olu fana ye baara sɔrɔ donc seli la bɛɛ kan ka musaka dɔ bila ka taa di i ka denbaya ma donc ani parents ma maintenant a y'olu confisquer maintenant an yɛrɛ y'a rapport kɛ total la station minnu bɛ yen station 19 minnu ma mɔgɔ sara an y'u station tɔgɔ ta k'u gérant tɔgɔ ta ka lettre d'a kan parce que f'an ka plainte k'u kan parce que u y'an entrave syndicale de kɛ sariya ko ni baarakɛla bɛ taa grève la k'ale kana ɲininka ko karisa sini aw bɛ taa grève la o mun tɛ kuma jugu ye dɛ kuma tɛ ka tila k'a ka wari saisi ka tila k'a ka hadamadenya hakɛ bɔsi a la ko parce que k'aw bɛ taa grève la donc an y'o station recensé maintenant ka plainte sɛbɛn ka da o kan o papier ko an ka se yɔrɔ min na o bɛ se donc an kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan déjà k'a kɛra bras de fer ye fo olu tɛ k'a ɲini k'a faamu an kɔni fana bɛ jɔ sen kelen de kan ni société 4 bɛɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn kalama su ni tile an fana bɛ laɲini min kɔ n'a ma kɛ anw bɛ daga sunɔgɔ kɔrɔ dɔn ni ka taa kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka siniɲɛsigi dilan donc an bɛ niveau min na o y'o de ye. ok an hakili la faamuya sɔrɔla Mahamani ka nin walawali la Usumani faranga jumɛn y'i bolo ka fara Mahamani ka nin walawalali kan. bon Mahamani ye kuma bɛɛ fɔ kɔni san kɔni parce que presque an ka programme bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn jamana yɛrɛ k'a lajɛ société ninnu fari u ka veiller o kan quoi o de bɛ se ka kuma in dɔrɔn ban société ninnu filɛ an y'o fɔ multinational de don a tɛ yan dɔrɔn na a bɛ sous région in bɛɛ la mais maa si ka condition tɛ ta ni Mali tɛ wa maa si ka condition mankan tɛ wuli ta ni Mali tɛ donc n'an kɔni ko jamana ka lafiya fo dugumamɔgɔw fɔlɔ ka lafiya parce que Mali la yan i bɛ min mɛn toujours fangatigi de ka fanga bɛ taa nɔ na dugumamɔgɔw u ka si bɛɛ kɛ o kana kɛ fɛn ye sinon ne ma nin mankanma yɔrɔ ye o mɔgɔ ma f'i ɲɛna karisa n bɛ taa n bɔ ta fo n bila n ka hakɛ kɔnɔna na sariya appliqué ne m'o tulo ci yɔrɔ kun dɔn ko yɛrɛ bɛɛ fɛrɛ yɔrɔ ye min ye cotisation dir'e ma k'e ye gérant ye k'e ta don e bɛ se ta location na o bɛ se ka k'e ta ye cogo di i mana so kɔni ta location na cogo hali n'i ye san k'a wari i ta kɔni tɛ ni sotigi wula don o don a bɛ se ka fɛn f'i ɲɛna i bɛ bɔ a kɔnɔ don donc an tɛ ka ɲɔgɔn ye de an tɛ ka ɲɔgɔn ye de société ka jɔ a jɔyɔrɔ la gérants ka bila u bila yɔrɔ la baarakɛlaw ka bila u bila yɔrɔ la parce que gɛlɛya ninnu ka gɛlɛn i bɛ kuma pompisi kan sisan i bɛ bɔ i bɛ don poste wɛrɛ kan i bɛ bɔ i bɛ don hali vendeuses sisan n'i bɔra sisan u ka gɛlɛya ta i bɛ su in na k'i tɛ tila a la yɔrɔ parce que vendeuse na tila bɛ muso congé de maternité min b'a sɔrɔ a bɛ compter a ma nɔgɔ quoi n'i farata la dɔrɔn i bɛ taa so hali an balimamuso dɔ dalen don sisan nɔ a man kɛnɛ pendant quelques mois a bɛ 3 mois bɔ comme ça gérant y'a ka salaire tigɛ parce que k'a man kɛnɛ a tɛ ka baara kɛ ale tɛ se k'a sara donc nin bɛɛ de bɛ yen nin bɛɛ de bɛ an kan n'i banna dɔrɔn tu risques ka licencier hali permission hali adamadenya permission c'est très difficile à trouver adamadenya e ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn bi i ka kɔɲɔ bɛ yen n ka ɲi ka ye n bɛ taa permission bila a tɛ sɔrɔ or o bɛɛ de bɛ sariya ninnu kɔnɔ quoi n'an ma baara kɛ sariya kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ye fo i ka taa fɔ non n bɛ nin bila n bɛ nin ta ou bien e ka sɔn o k'e tereke ou bien n'i tɛ sɔn a bila i ɲɔgɔnna wɛrɛ b'a kɛ i nɔ na parce que o bɛɛ de b'u kunkolo la ko Mali la ko baara tɛ yen donc ils n'ont plus le choix n'u ma nin kɛ u bɛ taa bu dun so quoi donc anw fana bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ Mamani y'a fɔ cogo min na segicogo t'anw na quoi soit anw bɛ baara in bila soit bɛɛ fana ka hakɛ bɛ d'a ma sinon k'a fɔ ko anw bɛna na siran ka bolo lajigi an bɛ sigikafɔw kɔnɔ sigikafɔ ye danbe ye hali diɲɛ kɔnɔ guerre mondiale kɛra yan a labanna tabali kan an tɛ ban sigikafɔ ma toujours on est ouvert ka débat kɔnɔ n'u y'an wele an bɛ sigi ka kuma mais an fana ka ligne rouge de bɛ yen an tɛ tɛmɛ o de kan n'u y'o ta y a pas de problème donc an bɛ kɛlɛ bila an bɛɛ bɛ don an bɛ baara kɛ d'accord ka kɛɲɛ ni wagati koroni ye folikan laban ni kumakan laban jumɛn bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in na
bon ne b'a lamɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo ka media bɛɛ lajɛlen fo fɛn min wulila ka jɔ k'an wele ka dɛmɛ ta ka lajɛ parce que aw sababuya la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma in mɛn sa media fɛn fɛn bɛ yen k'a ye wuli ka jɔ k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo parce que vraiment an bɛ mediaw fo yɛrɛ k'u waleɲuman dɔn o sababuya la kɛlɛ in tagara yɛrɛ yɛrɛ parce que n'an y'a jateminɛ an ka chaque fois bɔliw la an ma bɔli caman kɛ fɔlɔ sa mais a bɛ ka améliorer ka taa fɛ parce que gɛrɛ fɔlɔ kɛra dɔw yɛrɛ tun bɛ yen u t'a kalama mais yɔrɔ min ko bi vraiment mɔgɔ tɛ yan bile hali jamana ko kan ko min t'a kalama parce que à travers les médias hali an wulila jamana ko kan k'a fɔ ah vraiment aw bɛ nin situation na vraiment a ka gɛlɛn anw yɛrɛ bi yan mais ni anw ka wari n'aw ka wari jateminɛ anw yɛrɛ bɛ se k'aw ta baara la donc à travers les médias n bɛ se k'a fɔ kɛlɛ tɛ tɛmɛ médiatigi kɛlɛ kan quoi parce que ale bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ minute kelen kɔnɔ quoi mais n'i ko k'i k'a kɛ ko bɛɛ k'i ye yaala la tuma dɔ la ni i ma dɛsɛ i bɛ sɛgɛn donc an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo o ye ne ka foli ka laban ye. ok an bɛ fɔ i ka foli la o tuma la Mahamani Jara wagati n'a koron cogoya fɛ foli kan laban min b'i bolo ani welewelekan laban min b'i bolo k'a di an filɛbagaw ma nin wagati in. ok ɲamɛlɛ foli kunfɔlɔ ye aw yɛrɛ ta ye sabula n'i y'a mɛn kɛlɛkɛla ni kunnafoni lasebaga tɛ i ka kɛlɛ a bɛ da i nɛgɛ kɔrɔ donc vraiment an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ YNTM ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo donc an bɛ Sinabefu fana ɲɛmɔgɔ Amadu Ba ani secrétaire général fɛn fɛn bɛ Sinabefu kɔnɔna la département wɛrɛw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ne bɛ se ka min fɔ baarakɛlaw ɲɛna dɔrɔn an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛlatigɛ la hakili mana min dogo hakili de b'a ɲini kala bɔ donc kɛlɛ fana ye fɛn dɔ ye ka wuli kɛlɛ kama don kelen ka sɔrɔ don kelen a ma nɔgɔ surtout janfa kɛlɛ donc gɛlɛya b'an kan nin wagati la je pense que an bɛɛ kan ka supporter parce que gɛrɛfu ye an ka hakɛ ye mais wari min bɛ tigɛ o fana y'u ka hakɛ ye n'i y'a jateminɛ wari min bɛ tigɛ a b'anw arranger parce que tile 6 kɔnɔna la dɔw ma perdre kɛ o de ye 5000 6000 6070 ye donc gɛrɛfu kɔnɔna la ni 2000 dɔɔni tigɛr'i kun je pense que a tigɛra tigɛ kunna quoi parce que i bɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ donc an b'an ka clients fana fo kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kanu bɛ maliyɛnw na gɛrɛfu kɔfɛ an ka clients de taara an sɔrɔ station na karisa degun tun b'an kan dɛ aw ka bɔn b'anw bolo an tun tɛ ka carburant sɔrɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la aw ka laɲini sɔrɔ a n'an ko a ma sɔrɔ fɔlɔ ko mun aw ye kɛlɛ jɔ tiɲɛ yɛrɛ la fo ji bɛ ci ɲɛ kan donc dan tɛ maliyɛnw ka foli la donc an bɛ se ka welemadakan min kɛ pour le moment kɛlɛ kɔni b'an n'an ka direction cɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ jamana kɔnɔ ko min ɲɛ t'a la donc mɔgɔw ka bila u kunna an ti ko ye quoi anw ta ye an bɛ k'an ka hakɛ ɲini a bɛ minnu bolo fana an b'u dɔn an b'u yelen dɔn an b'u sigiyɔrɔw dɔn donc an b'a sɔrɔ ni kɛlɛ in de fana ye donc jamanadenw ka hakɛ to nin wagati la gɛlɛya bɛ yen carburant ko gɛlɛyaw bɛ yen nka ka sira fara dɔɔni mɔgɔw ka n'o bila embargo minɛn kɔnɔna la carburant ko gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ sisan parce que n'i ye tubabudugu yɛrɛ ta k'a lajɛ carburant ko crise bɛ yen et puis prix fana doublé la yen embargo tɛ jamana minnu kan an kɛrɛfɛlaw la farafinna yan ni port b'u fɛ yen carburant t'olu fɛ yen yɛrɛ bon nin wagati jamana yɛrɛ bɛ ka effort ba de kɛ ka taa carburant ta yɔrɔ camanw na ka na donc maintenant diɲɛlatigɛ fana kɛlɛ mana kɛ cogo cogo ani wagati dɔ de bɛ bɛn ala y'anw ta bɛn nin wagati de ma jamana gɛlɛya wagati donc maliyɛnw k'a faamu donc maintenant an bɛ ɲɔgɔn bolo hakɛ ɲini don n'ala sɔnna a bɛ ban ni hakɛw sɔrɔla donc kɛlɛ bɛ ɲɔngiri an bɛ tɛmɛ ni hadamadenya ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn station baarakɛlaw pomsi laveur graisseur vendeuse agent d'entretien KM manager chef de piste ka bɛɛ fo an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na olu de tun bɛ ne bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. d'accord o la an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko ka kɛɲɛ ni wagati kuruni ye an ka jamukan sera a kuncɛ ma yɔrɔ la an b'a fɔ a ɲɛna k'aw ka video in partager an n'aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wasalamu.